હવે રાજ્યમાં નહીં નીકળે આરોપીઓના વરઘોડા ન કાઢવા ઇન્ચાર્જ પોલીસ વડાની સૂચના। રાજ્યના ઇમરજન્સી ઇન્ચાર્જ પોલીસ વડાએ તમામ આરોપીઓને આ સૂચના આપી છે। આરોપીઓની અટક કરતી વખતે જાહેરમાં પરેડ ન કરાવવા સૂચના। આરોપીઓ સાથે ગેરવર્તણૂક ન કરવા પોલીસને સૂચના। આરોપીઓનું આત્મસન્માન જળવાય તે રીતે વ્યવહાર કરવા સૂચના। હાઈકોર્ટના ચુકાદાને ટાંકી અને ઇન્ચાર્જ પોલીસ વડાની સૂચના। आरोपीओं ने जाहिर में उठक बैठक न करावा सूचना। आरोपीओं ने घूंटणिया न चलावा सूचना। आरोपीओं ने जाहिर में लात के लाकड़ी न मारवा सूचना। आरोपी ने जाहिर में हाथ जोड़ावी माफी न मंगावा पण सूचना। आरोपीओं ने जाहिर में मुर्गा न बनावानी पण सूचना आपवामां आवी छे। तो अत्यार सुधी राज्य में जे आरोपीओ छे तेना वरघोड़ा निकळता हता ते हवे नहीं निकळे। आरोपीओना वरघोड़ा न काढवा माटे इंचार्ज पोलीस वडाए सूचना आपी छे। राज्यना इंचार्ज पोलीस वडाए तमाम अधिकारीओने आ सूचना आपी छे। तो ये तो परिपत्र नहीं, ये जे सूचनाओं है जे माननीय सुप्रीम कोर्टे जे डी.के. बासुमा 1996 में जो सूचना आपवामां आवेली छे अने माननीय हाईकोर्टे जे 2019 में जो सूचना आपवामां आवेली छे एने ज अमे सर्क्युलेट कर्युं छे। ये समयांतरे अमे करता होईए छे। ए छे एना सिवाय बीजुं कोई विशेष आमां नथी।